Hi guys! Minute na? Hi guys, 1 minute na, patay mo na. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys! Ito mo sa lakang. Baba ng bindiran. Hi vlog, welcome to my guys. Hi boys, welcome to my vlog. Hi guys! Pag-tragis video. Lalaglag ko na ito. Patay mo na buddy, ayos na yan.